कन्या राशि बंधुगण काली ठारू आपणकर आत्मीय माने आपणक घर बाहर एकाठी हेबा आरंभ करिवे। प्रकृत रे कन्या राशि व्यक्ति माने मात्र 24 घंटा मध्य आपणकर द्वार देश अनेक संपर्कीयंकर भीड़ जमिब। किंतु काहींकि मोर प्रिय बंधु माने सेमानंकर आगमन आपणकर समग्र शरीर रे प्रतीक्षार एक सिंहरण पठाइब। तुमर सूचना पाई मु प्रकाश करने चाहूँगी जे समस्त 9टी ग्रह एवं तुमर कुंडली रे एक उत्तेजना सृष्टि करने आरंभ करिसेंती एवं यह ठीक यही ग्रह संरचना जहाँ तुमर जीवन एवं तुमर जन्म कुंडली उपरे गभीर प्रभाव पकाइबाकु जाउछि। एही घटनाटी ही संपर्कीयों समावेश को नहींजिब। तथापि एही घटनार पछरे लुचि रही एक गभीर रहस्य, एक रहस्य जहाको आमे आज तुम सम्मुखरे प्रकाश करने जाउछु। तेणु मु केवल एतिकी अनुरोध करुछि जे तुमे आज तुमर समय किछि मिनिट बाहर कर एवं एही वीडियोर कौनसी अंश को स्किप न करी शेष पर्यंत देख। यह व्यतीत जदि तुम्हें भगवान गणेशंक उपरे विश्वास कर बाधा दूरकारी एवं जदि आपण प्रकृत रे विश्वास करती जे से आपणकर परिवार को धन एवं समृद्धि प्रदान करिवे, आपण को एक चमत्कार घर एवं एक सुंदर जान प्रदान करिवे, जदि आपणकर प्रकृत रे भगवान गणेशंक उपरे विश्वास अछि तेबे दया करी वीडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश 3 थर अवश्य लिखंतु। बंधु माने आमे आपणଙ୍କୁ जणाइबाकु चाहूछु जे एक निर्दिष्ट ग्रह संरचना एक विरल घटना जहाँ बहुत दिन धरी घटी नाही। एही विन्यास वर्तमान समय रे पूर्वरु देखा जाई नथिला, किंतु वर्तमान दीर्घ विरति परे यह शेष रे गठन हेउछि। तथापि एथर एहार प्रभाव अत्यंत तीव्र, एक झड़र शक्ति एवं गति सहित यह पूर्वरु ब्रह्मांड को चहल पकाई देछि, जहा द्वारा निश्चित होइछि जे संपर्कीय माने 24 घंटा मध्य आपणकर घरे प्रकृत रे आसीबे। विशेष करी 17 मई 2026 परे से माने निज इच्छा रे आसीबे। आपणको सेमानंको निमंत्रण करबाको पड़िबो नाही, किंतु सेमाने काहेकि आसीबे सेही प्रश्नर उत्तर सेमाने काहेकि आसुछंती आमे प्रकाश करबाको जाउछु। सेही रहस्य रे रहिछि। आजिकाली आमे सफलता पाइबा परे अनेक लोक आसी जाती, जेतेबेले आमे बहुत टंका रोजगार करबा आरंभ करू, जेतेबेले आमे लॉटरी जीति थाउ, जेतेबेले आम परिवारर केही चाकरी पाती किंबा जेतेबेले आम घरे किछि भल घटना घटे। एपरि समय संपर्कीय माने मध्य सेमानंकर अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाइबाको आसीथांती। किंतु बंधुगण आपणक घर एवं आपणक जीवन पाई प्रकृत रे कौन अछि? आपण कौन प्रकृत रे एक बड़ सफलता पाइबाकु जाउछंती? जो सफलतार आपण पूर्वरु केवल स्वप्न देखिथिले सेही स्वप्न कौन आपणकर वास्तवतारे परिणत हेबाकु जाउछि? किंबा हुए तो आपणक परिवारर केही चाकरी पाइबाकु जाउछंती, केही लॉटरी जीतिबाकु जाउछंती किंबा आपण लक्ष लक्ष टंकार संपत्ति पाइबाकु जाउछंती? आज आमे एही विषय उपरे एक गंभीर आलोचना करबाकु जाउछु। आपणकु चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। प्रकृत रे आपणकु कोन करबाकु पड़िबो? आपणकु किछि करबाकु पड़िबो नाही। आपणकु केवल सतर्क रहिबाकु पड़िबो। कारण कह जाए जे जेतेबेले 9टी ग्रहर संरचना परिवर्तन हुए सेतेबेले कन्या राशि पाई सतर्क रहिबा जरूरी एवं जदि आमे सतर्क रही थाउ तेबे आमर जीवन केवल शुभ परिवर्तन रु जाए एवं आमे केवल भल खबर पाइबु नाही, आगामी 24 घंटा मध्य आपण विभिन्न प्रकारर शुभ खबर पाइबाकु जाउछंती। आपणको केवल एठारे एवं वर्तमान मो आपणको सहित बांटिबाकु जाउथिबा व्यवहारिक सत्य गुड़िक प्रति ध्यान देबाकु एवं बुझिबाकु पड़िबो। जदि आपण वर्तमान कोनोसी मानसिक कष्टर सम्मुखीन हेउछंती किंबा जदि आपण आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण आर्थिक असुविधार सम्मुखीन हेउछंती तेबे
निश्चित रुहंतु आमे प्रदान करुथिबा प्रतिकार प्रकृतरे स्वतंत्र हेब। आमे जाणु वर्तमान आपण अतीत को नहीं बहुत चिंतित रहुछंती। आपणकर कामरे बाधा, आर्थिक प्रतिबंधक, कर्म क्षेत्र रे असुविधा एवं व्यवसाय मांदावस्था रहुछि। एगुड़िक आपणक पई प्रमुख समस्या पलटिछि। आपण कौनसी क्यारियर उन्नति देखि नाहंती। आपणकर कठिन परिश्रम सत्वे आपणकर प्रयास व्यर्थ हेउथिबा परि मने हेउछि एवं सफलता अपरिवर्तित रहिछि। परिस्थिति एपरि एक स्थान रे पहुंचिछि जे आपणकर संपर्कीय माने मध्य आपणको हालुका भाबरे ग्रहण करिबा आरंभ करिसेंती। मु आपणको एक प्रतिश्रुति देउछि। कन्या राशि रे जन्मित प्रत्येक व्यक्ति कान खोला रखि मो कथा सुण। जो संपर्कीय माने जो प्रिय बंधु माने आपण को हालुका भावरे नेउथिले से माने केवल 24 घंटा मध्यरे आपणकर द्वारस्थ हेबे। से माने आपणक सहित हाथ मिलाइबे एवं आपणक चारि पाखरे एक भीड़ जमाइबे। से माने आपणकर उन्नति एवं प्रगति को प्रशंसा करिबे एवं आपणकर सफलता को प्रशंसा करिबे। एही सब एपरि एक स्मारकी चमत्कार देखि आपण आपणकर एक आश्चर्यजनक स्थिति देखिबे एवं केवल कौनसी साधारण आघात नुहे, मने रखंतु एक प्रकृत गभीर आघात। कारण कुहा जाए जे केतेक समय आमे एते विशाल खुशीर आशीर्वाद पाई थाउ जे आमे केबे आम स्वप्न रे मध्य एहा कल्पना करि पारि नथिलु। बंधु माने ठीक से ही जहा तुमे केबे कल्पना मध्य करि नथिलो ताहा घटिबाकु जाउछि। तथापि जदि तुमे प्रकृत रे अनुभव करूछ जे सफलता एबे तुमर हस्तगत हेउछि, जदि तुमे अनुभव करूछ जे भगवान गणेश प्रकृत रे एपरि एक परिवर्तनर आयोजन करूछंती, तेबे मोर बंधु माने सचोट विश्वास सहित जय गणेश लेखिबाकू निश्चित कर, जहाद्वारा एही आशीर्वाद प्रकृत रे तुमर जीवन रे प्रकाशित होई पारिबो। एबे आसंतु आमे हाथ को आसुथिबा विषय को आरंभ करिबा। आपणकर सूचना पाई मु एक गुरुत्वपूर्ण विवरणी प्रकाश करने चाहूँगी। मई मासरे तुमर जीवन रे एक स्मारकी मुहूर्त आसीबो, कारण यह आपणक पाई एक शुभ दिन प्रमाणित हेबो। यह एपरि हेबो जहाँ आपण माने केबे आशा करि नथिबे, जेउठी आपणको सफलता पाइबाको केही अटकाई पारिबे नाही। एबे प्रथमे मानसिक चापर समस्या उपरे आलोचना करिबा। आसंता काली सुधा आपण जे मानसिक कष्ट किंबा चिंता भोगुछंती ताहा संपूर्ण भाबरे उभान होइजिबो। यह एक निश्चित भाबरे शेष होइजिबो। आपण सक्षम हेबे। जदि आपण आपणकर जीवन को स्वर्ग रे परिणत करबाको चाहंती, तेबे आर्थिक आय निश्चित भाबरे आपणकर पथरे प्रवाहित हेबो। जदि आपण कोनोसी क्षेत्र रे समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, एहा कोनोसी निर्दिष्ट स्थान रे द्वंद्व हेउ, आपणकर चाकरी रे उपजिथिबा असुविधा हेउ किंबा आपणकर आर्थिक अभिवृद्धि रे स्थिरता, तेबे निश्चित रुहंतु आपणकर संपत्ति एबे वृद्धि पाइब एवं आपण आउ आपणक जीवनर कोनोसी दिगरे बाधा किंबा द्वंद्वर सम्मुखीन हेबे नाही। अन्य शब्दरे आपणक सम्मुखरे थिबा पथ आउ कष्टकर हेब नाही। एहा आश्चर्यजनक भाबरे सुगम एवं सहज होइजिबो। तथापि आपण जो यात्रा करूछंती ताहार प्रत्येक पदक्षेप रे आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो। जदि आपण एही सतर्कता बजाय रखंती, तेबे कोनोसी पथ एहार प्रकृति जहा हेउ आपणकर कोनोसी क्षति करि पारिबो नाही। आपण आपणकर पितामातांक पई मूल्यवान पोशाक किनिबे एवं एही पोशाक गुडी को उपहार भाबरे प्रदान करिबे। एही समय मध्यरे आपण आपणकर पितामातांकु जो उपहार देबे ताहा सेमानंक ठारु गभीर आशीर्वाद आनिबो, जहा आपणक पई हीरा एवं मुक्ता परि मूल्यवान एवं अमूल्य प्रमाणित हेबो। एक मुहूर्त पाई विचार करंतु, प्रत्येक मनीष प्रकृत रे कोन चाहे। ध्यान देई सुनंतु, प्रत्येक व्यक्ति सेमानंकर पिता मातांको समस्त प्रकारर खुशी एवं प्रसन्नता जोगाइबाकू आकांक्षा करंती। यह निश्चित करंती जे सेमानंकर पिता मातांको केबे भी अन्य कहा आगरी मुंड नुआइबाकू पड़िबो नाही किंबा निवेदन करबाको पड़िबो नाही। यह प्रत्येक संतानर सार्वजनीन इच्छा। आपण मध्य एही इच्छा पोषण करंती।
ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରି। ଏହା ଏକ ସନ୍ତାନର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କଥା। ଜଣେ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ତିତ କିମ୍ବା ଦୁଃଖିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ କର୍ମବୋଝ ପାପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଦୋଷ ବହନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆୟର ଏକ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରାମର୍ଶ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତିର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଔଷଧ ଏବଂ ଆଇନ ଭଳି ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଭଲ। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିରେ ହଜାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଭାବପ୍ରବଣ କରିପାରେ। ଆପଣ ବିଷାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅତୀତର ଭୁଲ, ପୁରୁଣା କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର କାମରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅତୀତ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆଗାମୀ 5 ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭ ନମ୍ର। ଯେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ବଡ଼ ଡିଆଁ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଖାଇରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଜୀବନର ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଲୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କାମର ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକୃତିର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯାନବାହନ ଜଡ଼ିତ ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
जदि आपण एही समय एक नूतन जान किणवाक चाहूँगी तेबे आगको बढ़ंतु। एबे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची जे माने विदेश यात्रा करबाक चाहूतिले सेमानकु सुझोग मिलिबो एवं सेमाने विदेश यात्रा करि पारंती। जदिओ छोट मोट बाधा किंबा प्रतिबंधक थाई पारे सेगुड़िक आपणको अटकाई पारिब नाही। तो जदि आमे मोटामोटी भाबरे कहिबा एही समय वास्तव रे आपणक पई भाग्यशाली प्रमाणित हेबा पई जाउछि, जहा फलरे आपणक द्वार सामनारे आपणकर संपर्कीय मानकर मेला लागिबो केवल आपणको अभिनंदन जणाइबा पई। किंतु आपणको चिन्हिबाको पड़िबो जे केउ माने वास्तव रे आपणकर शुभाकांक्षी एवं केउ माने मुखा पिंधिथिबा आपणकर गुप्त शत्रु।